आगकू रज आसूची रज हेले पोड़पिठा किंबा पोड़पिठा रजरे तैयारी हुए आपण जहाँ भी कहतु रज आसो माने घरे घरे पोड़पिठार बास्ना महकिब। आपण वर्ष सारा जिते पिठा तैयारी करके खातु ना कहीं रज हेले से जो पोड़पिठार बास्ना आउ तार स्वाद से गोटे नियारा अनुभूति। से तो आज मु आपण मान सहित गोटे स्पेशल पोड़पिठार रेसिपी शेयर करी। पिठार कलर टेक्सचर एकदम परफेक्ट आसी पिठा आप देखिकी जापे एत नरम या पिठा बहुत बढ़िया से भी पड़ी। पोड़ पिठा माने पिठा जिते भल से पोड़ तार टेस्ट से भल आसो। आठी देखो पिठा केते भल से पोड़ी एमती भल भाव में पोड़ी ऊपर लेयरटा पूरा बाहर करनबा। जो पिठार टेस्ट ना आप तैयारी कले ही जानीपर एकदम जबरदस्त टेस्ट आसो। एथर रजरे निश्चय ट्राए करूँ और से वीडियो को एंड जाए देखिए। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने। जदि फेसबुक पेज रे देखुं निश्चित भाव में फॉलो करनी। चलतु स्टार्ट करिबा आज रेसिपी। पोड़ पिठा तैयारी करने ये मु पिठा करवा अरुआ चाउल को 4-5 घंटा है भल भाव में बतुरे नहीं। आईटी देखो हाथ में प्रेस कले खंड हो जाऊँगी माने चाउल बढ़िया से बतुरी जाइए। आम गोटे जगार चाउल को मापिक नहीं मुझे गिनारे मापी आपण ग्लास कप जो थी भी मापतु से पानीर मेजरमेंटा रखिए। तो ये आम चाउल को भल भाव में धोईकी नहीं आसवा एक्सट्रा पानी बाहर करनबा। एठी मु पिठा करवा अरुआ चाउल नहीं आपण या जगह बासमती चाउल नहीं पारे किंतु नुआ चाउल जदि नेबे पिठार टेक्सचरटा बहुत बढ़िया आसीबो। तो आम एक्सट्रा पानीटा को बाहर करने एबे आम ग्राइंडर जार रे ई चाउल को ऐड करनबा। एबे आम पाळुओ नबा। तो ये देखो मु पाळुओ को 15 मिनट है बतुरे नहीं बहुत बढ़िया से बतुरी जाइए। तो ये मु नॉर्मल चामच रे 3 चामच नहीं आपन जो किनारे चाउल मापिकी नहीं तार 1/4 रु भी कम आपड़ ये पाळुओ नेबे कारण ये मु नॉर्मल चामच रे 3 चामच पाळुओ नहीं। यह आपड़ गुंड करके जदि बतुरे नेबे ये बहुत जल्दी बतुरी जीवो। एमती भी पाळुओ आम देहपाई बहुत भल। पिठार टेस्ट बहुत बढ़िया आसवा सहित तार टेक्सचरटा पूरा परफेक्ट आसो। आठी देखो पाळुओ केते भल से बतुरी जाइए। एबे आमे पाळुओ को ग्राइंडर जार रे ऐड करवा चाउल सहित या आमे भल भाव में बाटी नबा। तो एबे मु इठी नड़िया नौची जो किनारे चाउल मापिक नहीं तार अधा मुठी नड़िया कोरा नहीं। आगो को आमे पिठारे कटा नड़िया यूज करवा तथापि आमे इठी नड़िया कोरा देकी चाउल रे भल से बाटी नबा हेले हमर पिठार टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। एबे आमे तेजपत्र नबा जेहेतु इठी आमे तेजपत्र को चाउल रे मिसेकी आमे बाटीबा सेथि पई इठी आमे फाळे तेजपत्र यूज करवा। 2टा गुजराती मंझी मुठी नहीं पिठार बास्ना बहुत बढ़िया आसो। एबे आमे मिल्क पाउडर नबा जो गिनारे चाउल मापिक नहीं तार अधारू टिके कम ये मु मिल्क पाउडर नहीं। आमती जदि मिल्क पाउडर पकई के पिठा तैयारी करना गोटे थर तैयारी करके देखूँ बहुत बढ़िया टेस्ट आसे। एबे आमे गोटे गिना ये पानी ऐड करवा जदि आप हाफ गिना पानी देवे ना चाउलटा गोटे थर बाटी हो जेहेतु मुझे गोटे गिना देली 2टा बैच रे मुझे ग्राइंडिंग करी। तो पूरा चिकन करके आमे बाटिकी नहीं आसवा। ये देखो आमर पेस्ट पूरा रेडी हो जाइए। केते बढ़िया से यहाँ बाटी आपण मैंने ये देखिकी जापे पूरा चिकन होगा बाटी। तो आमर यहाँ रेडी हो गला। एबे चलतु नेक्स्ट स्टेप जीवा। एबे आमे गुड़ नबा। तो ये आपण गुड़ जगह चीनी भी नहीं पारे। आ गुड़र क्वांटिटी चाउल जी आम नहीं ना से जदि रखा ताले पिठार मिठाटा पूरा परफेक्ट आसो। आपड़ कम अधिका करें किंतु जदि गोटे गिना चाउल को गोटे गिना गुड़ पकाउछंती ताले मिठाटा पूरा परफेक्ट आसो। एबे आमे जंतणी पई गैस रे कड़ाई बसेबा और इथिरे पानी ऐड करवा। एठी मु 4 गिना पानी नौची। आगरू आमे गोटे गिना पानी चाउल ग्राइंडिंग कला बेले यूज करथिले तामाने गोटे गिना चाउल पई आमे 5 गिना पानी यूज कले। पानीर मेजरमेंट आपन ध्यान रखुंतु गोटे गिना चाउल पई 5 गिना पानी नेले आपन जो जगह भी मापिकी नैथिबे चाउल सेइथिरे पानी नै जिवे। एबे आमे गुड़ इथिरे ऐड करबा आउ लूण पकेकी याकू भल भाव में मिक्स करनबा। एठी मु गुंड गुड़ नैछि बोली डायरेक्ट ऐड कर देली। आपन जदि टेड़ा गुड़ नैथिबे आपन प्रथमे ताकू अल्प पानी देकी मेल्ट करके गोटे स्ट्रेनर रे छाणी देबे जहाँ भी जदि मलिया अंश थिबो रहि जिवो तापरे आपन से गुड़ को यूज करिवे। एबे आमे इथिरे कटा नड़िया और काजू ऐड करबा। एठी मु कटा नड़िया काजू को भाजिनी एमती ही डायरेक्ट यूज करछि। आपन चाहिले प्रथमे कड़ाई रे अल्प घियो देकी नड़िया काजू को भाजी सारला परे आपन पानी ऐड करके ए जंतणी तैयारी करि परिबे। एठी किंतु मु डायरेक्ट एमती ऐड करछि। एठी देखंतु याकू मु गोटे मिनिट पाखापाखि फुटई नेली। पानी एठी भल भाव में फुटी सारला परे गैस रो फ्लेम आमे लो कर देबा। तापर गोटे हाथ में आमे बैटर धरिबा आ गोटे हाथ में स्पेचुला धरिकी ताकू भल भाव में चलेबा। एपटे आमे ढाळुथबा सेपटे चलाउथबा। हाथ जमा रखिबेनी नले तळु एटा लागि जिवो आ बहुत जल्दी भी एटा
ଠିକ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଚଲାଇଲା ପରେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟରଟା ଏଥିରେ ପକାଇବେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ତିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ଗୋଟାଳିଆ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି ଆମର ଯନ୍ତଣୀଟା। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଜନ୍ତି ସାରିବେ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ଲମ୍ସ ନଥିବ, ଏକଦମ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଛେନା ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଘର ତିଆରି ଛେନା ନେଇଛି। ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ମିଶେଇନି, ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଅଛି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଲେ ଆଗକୁ ଯାହା ଯେମିତି ମିଶିବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇକି ଛେନାଟା ଥିଲେ ପିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଛେନା ଆଉ ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତଣୀ ଭଲସେ ହେଇ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଛେନା ଘିଅ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯନ୍ତଣୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କଡ଼େଇ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରି କଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଉ ଫ୍ଲାଟ୍ କଡ଼େଇଟା ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ୁଆ କଡ଼େଇ ନେବେ ନା ଆଉ ବଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିବେ ପିଠା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କଡ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଶାଳପତ୍ର ଦେଇକି ଏହାକୁ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଘିଅ ଲଗେଇନି। ଆଗକୁ ଆମେ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ତଳେ ଏମିତି ଘିଅ ଦେବାନି, କାରଣ ପିଠା ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାର ତଳ ଲେୟାରଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ବାହାର କରିନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଶାଳପତ୍ର ନେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବଟର ପେପର ଦେଇକି ବି ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଯନ୍ତଣୀ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଉପରୁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ସେଟ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ ଯେହେତୁ ଯନ୍ତଣୀଟି ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ତାକୁ ଉପରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ଚାରିପଟେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି କଟା ନଡ଼ିଆ ଆଡ଼୍ କରିଛି। କଟା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ପୁରା ସେଟ୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି କାଜୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପତ୍ର ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ବଟର ପେପର ଦେଇଦେବେ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଝିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆସିବ ନା ପିଠା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯେଉଁ କଡ଼େଇର କଭରରେ ଟିକେ ହୋଲ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯନ୍ତଣୀ ଦେଇକି ସେଟ୍ କରିନେଲି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟର ପେପର ବି ରଖିନେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପତ୍ର ଥିବ ଆପଣ ପତ୍ର ଦେଇକି ଉପରେ ସେଟ୍ କରିନେଇଥିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠାକୁ ଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ପୋଡ଼ିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଠାର ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ବଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଅଧିକ ସମୟ ବି ଲାଗିପାରେ। ଏବେ ଆମେ ପିଠାର ଉପର ପୋର୍ସନକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ିଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାୱାକୁ ଅନ୍ୟପଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ଭଲସେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ଆଉ ଗରମ ତାୱାକୁ ଏମିତି କଡ଼େଇ ଉପରେ ଆଣିକି ରଖିନେଲି। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ ତାୱା ଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏମିତି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଠା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯିବ ଉପର ପର୍ସନଟା। ଆଉ ଯେମିତି ଲୁହା ତାୱାର ଟିକେ ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇକି ବସେଇଥିଲି। ଥରେ ଦୁଇଥର ତାୱାକୁ ଗରମ କରିକି ବସେଇ ଦେଲେ ପିଠା ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବି ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ପୋଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ପିଠା ବହୁତ ନରମ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟୁଥପିକ୍ କିମ୍ବା ନାଇଫ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବେ ପିଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ପିଠା କଞ୍ଚା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଝି ଯାଇଥିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଟିବା ଦେଖିବେ ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଥିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ରଖିନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପିଠାଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପର୍ସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପିଠା ପୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆଉ ତାର ଉପର ପର୍ସନଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ଛୁରୀରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଏମିତି ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ପୋଡ଼ିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇ ରଜରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।